जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 9 सेप्टेम्बर 2025 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 9 सेप्टेम्बर 2025 मंगलवार आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया संध्या 6:29 गति तृतीया। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र संध्या 6:06 गति रेवती नक्षत्र। आज मीन चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव अपर पक्षर द्वितीया श्राद्ध। आजिर शुभ बेला दिवा 8:08 रु 10:37 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:39। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:02। आज धनुराशि पुरुष और कर्कट तुला महिला मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज बैतालु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज राजकीय सेवा सहित जोड़ी होइतबा व्यक्तिंक दायित्व रे वृद्धि घटिब। कार्य व्यस्तता दे आपण गति करिबे। निज मनोरंजन बा सुख सुविधा साधन रे आपण खर्च करिबे एवं अनावश्यक खर्च रे आर्थिक स्थिति असंतुलित होई पारे। आपनଙ୍କୁ एही समय रे अत्यधिक संयमता सहित कार्य हासिल करबाको पड़िबा। कोनोसी प्रकार छोटिया यात्रा करि पारंती। धन लाभ पाइबा पई समय अत्यंत अनुकूल रहिबा एवं धन को भविष्यतर आवश्यकता पई निवेश करिबार आर्थिक स्वतंत्रता तथा सत्यायित्व प्राप्ति हेबा। पारिवारिक जीवन रे परिवार कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबे एवं निज स्वास्थ्य अवस्थार मध्य ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। जीवन साथी पक्षरु आपनଙ୍କୁ पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबा एवं परिवार सदस्यंक मध्य पूर्ण सहयोग मिलिबा। सेथिपई आज आपण प्रत्येक समस्या रे विजय पाई परिबे। आर्थिक स्थिति रे अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिबा। सेथिपई कोनोसी प्रकार ऋण देवा नेबारु दूरे रुहंतो। कार्य व्यस्तता तथा चिंता कारण शारीरिक पीड़ा देखा दे पारे। आज आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्र जप करंतो शुभफल पाइबे। वृष राशि आज भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिबा। पूर्वरु अटकी रहितबा कार्य रे प्रगति हेबा। जदि कोनोसी विवाद रे न्यायिक फैसला आसे ताहले सेटा आपणक सपक्ष रे रहिबा। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपणक द्वारा पूर्वरु करा जाइतबा कार्यर आपण उत्तम परिणाम पाइबे। व्यापार कारोबार क्षेत्र रे वृद्धि तथा पदोन्नति हेबार जोग रहिछि एवं पारिवारिक सुख सुविधा संबंधित करा जाइतबा व्यय आपणଙ୍କୁ आत्मसंतुष्टि प्रदान करिबा। परिवार रे हस खुशी और सुख शांतिर वातावरण लागि रहिबा। छोट बालक मानक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं कार्य व्यस्तता वृद्धि पाइबा। जीवन साथींक सहित कोनोसी कथा को नहीं मतभेद देखा दे पारे। मातांक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिबा एवं प्रेम जीवन रे नुआ ऊर्जार संचार हेबा। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिबा। व्यर्थ खर्च आर्थिक संतुलन को खराब करि पारे। कार्य व्यस्तता कारणरू शारीरिक पीड़ा अनुभव करिबे। आज आपण बालक माननको मिष्टान्न खाइबाकू दियंतो सुफल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक कार्य क्षेत्र रे विशेष उपलब्धि प्राप्ति हेबा एवं आपणଙ୍କୁ रोजगार बा कार्य क्षेत्र रे नुआ नुआ अवसर मिलिबा। सामाजिक मान सम्मान रे वृद्धि घटिबा। कर्म क्षेत्र रे प्रशंसार पात्र हेबे। बुझी विचारी रणनीति प्रस्तुत करी कार्यस्थल रे सफलता पाइबे एवं पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहयोगरु करा जाइतबा कार्य रे विशेष सफलता मिलिबा। किंतु जीवन साथींक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु।
ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ନିଜ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ ଆବେଶରେ ଆସି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବେ ଏବଂ ସାହସପୂର୍ବକ ନିଜ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ମଧୁମେହ ତଥା ଅନିଦ୍ରା ରୋଗୀ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନୂଆ ରଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପାର ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନିଜ ଉପେକ୍ଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଯମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ କଟୁବଚନ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଟୁବଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ରଖିବ। ରାଜକୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚତୁରତାରେ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥ ତଥା ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି।
विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अनुकूल रहिब एवं परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे। दूरसंचार साधन रे कोनोसी शुभ समाचार प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे संपर्क रे घनिष्ठता आसीब एवं पारिवारिक कर्तव्य ओ कार्य दायित्व आपण उत्तम रूप से निर्वाहन करिबे। जीवन साथी आपणक कार्य रे संतुष्ट और आनंदित रहिबे। छोट भाई भौणी संबंध रे सुधार आसीब एवं आर्थिक लाभर प्रबल जोग रहिछि। व्यवसाय रे धन लाभर नुआ मार्ग प्रशस्त हेब। मातांक स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे। जानवाहन चलाचल समय रे विशेष ध्यान रखिबा उचित। आज आपण भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे किछि समस्या उत्पन्न होई पारे। आज आपण निज बुद्धि बल रे समस्त समस्या को समाधान करी विजय प्राप्त करिवे। चिकित्सा क्षेत्र रे थिबा व्यक्तिंक वर्चस्व ओ ख्याति रे विस्तार घटिब। राजकीय कर्मचारींक सहित व्यस्तता भरा दिन रहिब। नुआ दायित्व सहित स्थानांतरणर मध्य संभावना रहिछि एवं आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। पारिवारिक जीवन रे पितांक मार्गदर्शन बा परिवारर पूर्ण समर्थन आपणक उपरे लागि रहिब। व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यक्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। भाई भौणी संपर्क रे घनिष्ठता आसीब एवं प्रेम जीवन रे नुआ उत्साह अनुभव करिवे। आर्थिक स्थिति स्थिर होई रहिब। एथिपई खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब किंतु अत्यधिक कार्य व्यस्तता कारणरू शारीरिक दुर्बलता अनुभव करिवे। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज व्यवसाय संबंधित कोनोसी अशुभ समाचार आपणक मानसिक चिंतार कारण हेब। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे अवरोध कारणरू कष्ट भोगिबाकू पड़िब। आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे अधिकारींक सहित किछि मतभेद हेबार संभावना रहिछि। सेथिपई निज क्रोध रे नियंत्रण बजाय रखंतु। आपणक छवि रे खराब प्रभाव पड़िबार संभावना रहिछि। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु निज एकाग्रता बजाय रखिबा पई कठिन अनुभव हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे खर्चर अधिकता कारणरू किछि मनमतांतर देखा देई पारे एवं आय व्ययर असंतुलन कारणरू चिंता बढ़िब। भाई भौणी मार्गदर्शन हासिल हेब एवं भविष्यतर योजना को नहीं आपण चर्चा करिवे एवं समस्यार समाधान खोजिवे। परिवार रे केही आपणको छोट देखैबार बा आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र रचना करिबार पूर्ण प्रयास करिवे। सेथिपई विशेष सावधान रहंतु एवं अनावश्यक खर्च कारणरू मन व्यथित रहिब। कौनसी प्रकार निवेश करिबा ठारू आपण दूरे रुहंतु। जानवाहन जनित दुर्घटनार जोग रहिछि सेथिपई विशेष सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज व्यवसायी वर्गंक पई समय नुआ योजना प्रस्तुत करी क्रियान्वित करिबार उत्तम समय। आपण निज कार्यक्षेत्रर सफलता पूर्वक विस्तार करिवे। बंधु मित्रंक सहयोगरू किछि संपर्क जोड़ी हेब जहा भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धि रे सहायक हेब। पारिवारिक जीवन रे लोकंक स्नेह श्रद्धा अनुभव करिवे एवं विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाईंक विशेष सहयोग प्राप्ति हेब एवं ताहा आपणंक पई उन्नतिर कारण हेब। पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति रे आपणंक खर्च रे मध्य वृद्धि घटिब किंतु भविष्यत को ध्यान रे रखी करा जाइथिबा निवेश आपणंक पई लाभदायक साब्यस्त हेब। आज पत्रींक पक्षरु उत्तम सहयोग प्राप्ति हेब एवं रात्रि समय आमोद प्रमोद रे व्यतीत करिवे। स्वास्थ्य अवस्था रे गंठीवात जनित रोगी को लाभ मिलिब। आज आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज उच्च अधिकारी वर्गंक पक्षरु आपणंक कार्य को सम्मान प्राप्ति हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निजको उचित रूप से उपस्थापन करि परिबे। व्यवसाय संबंधित
କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପାବନ୍ଦୀ ହଟିବା ପରେ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଦୂରତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ନୂଆ ନିବେଶ ତଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଚିତ ମାଧ୍ୟମର ଚିହ୍ନଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ଭାବିଥିବା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ତଥା ଲେଖନୀରେ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ। ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଉପକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଭର ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଋଣ ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।